गव्हर्नमेंटान एक ऑर्डर पास केली 2007 आणि RSI रिमोट सेन्सिंग युनिट्स ऑफ हैदराबाद त्यांनी 2007 सगळे प्लॅन्स तयार केले. ते सगळे प्लॅन्स आता CCDMBच्या GCZMAच्या साइडीर आसा. दोज प्लॅन शुड बी इंडिकेटेड. तातून दाखयल्या खंयची घरां लीगल आणि खंयची घरां इल्लीगल. Even NGT has said you have to show which houses are legal and which are illegal. Now this CZMP which is there now prepared is 2011. So it should freeze on the day 6 January 2011. त्याच्यानंतरची सगळी घरां demolish करून द्या, हॉटेलची demolish करून द्या. But this, I don't know this GCZMA will do it because all the members are of political connections. I don't know if they will do. This should have been done. Now whether it is a draft or a pre-draft, I don't know. Once I had argued about it in 2019 and we had given our objection. Now again in 2020 we have given our objection. Again we have given now in 21. Last month we have given. Now it is been referred as pre-draft. It is a pre-draft or a draft, we don't know. We would like immediate clarification on that. Now to promote scientific approach for coastal management, demarcation of vulnerability line across the coastal area to migrate to infrastructure from natural hazard and preserve the long-term productivity of high. Now we are saying here, barik fishermen कशे तुम्ही वाचयतले नाले हे जर करना. Fishermen has a right and out and that is given in the this CRZ 2011. They should be saved and their houses should be there. Now what happens is that बायणा बीचार सगळे रोकडे दुसऱ्या दिसा मोडटा आणि मायकल लोबोचे हॉटेल जेका डेमोलिशन आसा that Nilesh Kabra, environment minister, not a collector who is there, has demolished this. There is no order of NGT to stay this. म्हणजे मिनिस्टरान तुझ्या मनशांक डेमोलिशन ना असले GCZMA ऑर्डर दिली, रवी जान ऑर्डर दिली, मिस्टर याने ऑर्डर दिली, तर काहीच ना करून अजूनपर्यंत. Michael Lobo म्हणून तो environment minister does not want to demolish it. Hey, Nazri Hotel, why it is not demolished? The order is of 2/9/2018. GCZMA. That's why I'm challenging. We have to challenge the composition of GCZMA. आणि किती केले एक मेंबर हाडून एक्सपर्ट मेंबर. कितले बरे एक्सपर्ट मेंबर आहात. तुम्ही तुमका जाय ते मिनिस्टर काढून सिलेक्ट करतलो. आणि हे मिनिस्टरच जाय तोच हॉटेल वाचयतले आणि कोणाक ऑपोजिशनाची सगळे डिमॉलिश करून उडयतले. लाईक दे डिड इन बायणा. This will not go. हे कित्याक डेमोलिश करून ना नागरी 2009/7/2018 बाय GCZMA. म्हणजे तुका आणि एक शोकॉज गेली बायने शोकॉज वरच्या पयली विड्रॉ केली. म्हणजे तुम्ही पावर मारून जाय तेगे विड्रॉ करता तुमका घातले जाल्यार ते येस सर म्हणटाले, येस मिनिस्टर म्हणटाले. सो दिस शुड नॉट. इफ यू हे जर तुमचे कडेन डेमोलिश तुम्ही रिजाइन जावपाचे मरे. हे मायकल लोबोचे हॉटेल कित्याक डेमोलिश जायना. आता तो कलेक्टरान म्हाका सांगले एनजीटीची ऑर्डर एनजीटीन ताका स्टे दिवंक ना आजपर्यंत. कित्याक जायना डेमोलिश. इवन माय अदर केस ऑफ टिटोज इट इज नॉट डन एनीथिंग. सगळे दामून दवरता GCZMA. तांकां सांगले की दामून दवरता बिकॉज दोज मेंबर्स आर ऑल तेंचे मिनिस्टराचे मनीस दे डोंट हॅव अ सिलेक्शन प्रोसेस. म्हाका डाऊट आसा हो हे कितें करतले हे सगळे GCZMAचे आहात पळय हे मिनिस्टराचे मनीस हे सगळे बाकीचे पण ऑपोजिशनाचे घरां मोडटले आणि फिशरमॅनाचे आपली तितली घरां दवरतले. So that's why these houses should become on they are as per the High Court order which is there 2007 and सगळी घरां which is legal and illegal दिल्या. हांवें ते सगळे बरयला. रेग्युलरायझेशन करप्शन जाल्यार रेग्युलरायज जाता. तूं कितें दिलें जाल्यार रेग्युलरायज नाल्यार जायना. वी हॅव रिटन एवरीथिंग. आय पुट नॉट नाव 2019 घातला हांवें हे. हायटाईड लाईन 1 किलोमीटर उदकाना. हाऊ इज दिस पॉसिबल. उदकान जर तुम्ही हायटाईड लाईन लायल्या फक्त हॉटेलाच्या टायमार उदकान येता. बाकीच्या लोकांच्या टायमार तांची घरां मोडून वता. व्हॉट इज दिस. कशें तुम्ही केला सँड दिवन तशेंच आता 15 मिनटान काय उलोवंक शकना. हांव फास्ट उलयता ते बिकॉज माय टायम इज टिकिंग देयर. हांव तुमकां मेन पॉयंट सांगता ते ड्राफ्ट सारको टोटली आपल्या लोकांक घातल्या कोणाचे काडले असली घरां केल्या. बिकॉज तातूंत CZMPचे बरोवन दिल्ल्या कशें CZMP करपाचें तें बरोवन दिल्ल्या फूल आसा. तशें कांयच केल्लें ना. हे पळय हे
per section 5, it starts from section 5. कसे CZMA preparation MOF may obtain CZMA prepared through the respective state governments of the GCZMA. कसे घालपाक जाय गाईडलाईन सगळे दिले, इट इज नॉट डन. सगळे नाका जाल्लेले कितें काढून घातल्या बरे. देर इज वेटलँड्स, कोस्टल वेटलँड्स आर देयर, दे आर इन्क्लुडेड, सम आर नाव रिमूव्ड. बंडाचे ह्या सायड पयलीं कशें आशिल्ले, बंड येताले आणि खारे उदक थंय उरताले आणि मागीर शेळे उदक ताका लागून ते स्लुईस गेट आशिल्ले. आता सगळेच खारे उदक जाला. हाऊ यू कॅन से इट इज अ वेटलँड, इट इज अ डिफरंट वॉटर, प्युअर वॉटर वेटलँड. इट इज अ सॉल्ट, इट शुड कम. आता ते वेटलँड रूल्स आणि CRZ rules are overlapping each other. So these coastal wetland also should be included, which should not be given to remote. आणि ती line असा ती last पर्यंत वचपाक जाय खंय तें उदक वता, like which has been given here as per the definition. Okay. आता CRZ चे ह्या आसात casinos. आणि if you cannot do commercial, casino double and commercial करता 12 notified, it comes in CRZ 4, तांकां permission ना CRZ ची. Why they are not shown? They should be shown. आता ते हॉटेल काय काढून थंय रावल्या. It is CRZ, म्हणजे तुका हॉटेल काडपाक मेळना CRZ पण तांची हॉटेलां घालपाक मेळटा. This should come in CRZ 4 if it is there. It is in CRZ 4. It should come in CRZ. कोणाची लीगल घरा, कोणाची हॉटेलां बांधल्या सगळे दाखोवंक जाय. आणि they should जसे इल्लीगल घालपाक परमिशनां दितात तसे इल्लीगल मोडपाकूय परमिशनां दितात. Kashinath Shetty, you still have 5 more minutes. Kashinath Shetty, you still have 5 more minutes. आता in application the principal bench of NGT has relied upon the principle in application 677 of 2016 to cross the provision of the notification of Ministry and MOF dated 9 the exempting buildings and construction project from the mandatory requirement of obtaining environment while declaring its judgment. From the above comparative study, it is clear that a regime in terms of notification dated would be considered to dilute the environmental safeguard provided not only under the regulations of 2006 but even under the Act of 1986. The applicant have rightly placed on the principle of non-regression. Yes, सदांच आमी principle of non-regression हांगा याद करूंक जाय टू साल्वार करपाक आमचे सगळे. Under the international law of doctrine of non-regression, it is accepted now. It is founded on the idea that environmental laws should not be modified to detriment of the environment protection. This principle need to be brought into play today because today environment is facing a number of threats and such deregulation a movement to specify and the same time diminish environment legislation perceived as too complex and climate change which माझे म्हणणे इतलेच आसा. वो प्लॅन आसा तो 6 जानेवारी 2011 ह्या दिसा फ्रीज जावंक जाय. हेजे पळय तांणी इन्सर्ट केल्या आपल्या मनशाचे सगळे हे घालून आणि तांकां एनओसीज दिल्या which has to stop from 5th February 2015 चे जे परमिशनां दिल्या तितली इल्लीगल परमिशनां GCZMA ऑन द पॉलिटिकल प्रेशर दिल्या. तेजे म्हजे पेटिशन इज देयर इन NGT in 74 of 2017. म्हजे हांवें पेटिशन घातला ईच एंड एवरी मेंबराचेर पेटिशन आसा. मेंबरांचेर हे पेटिशन घातलेले आहा. Yes, सगळे member asat. We have put a petition on all those members which are going. We have filed a complaint against them, which who have given the permission in violation to the order of NGT. Each and every member who is there has to answer this query of us. Full members. आता we say one thing. तुम्ही ते सारखे घाला तातून कितें आसा ते घरा ती ऑलरेडी अवेलेबल आसा ओडीपी प्लॅनर आणि ते रिजनल प्लॅनर ती घरा सगळी दाखया सर्वेन वचता तुमकां सगळी मेळटा खंयची इल्लीगल खंयची आता गुगल मॅपिंग आसा तुमकां लोकल मनशाकूय गुगल मॅपिंग मेळटा ते गुगल मॅपिंगाचेर कोणाक इन्सर्ट करपाक आता थोडी घरां इन्सर्ट केल्ली आहा थोडी हॉटेलां इन्सर्ट केल्ली आहा ती इन्सर्ट करपाक दिवपाचें ना शो देम पीपल शुड नो खंयची घरां वतली टील 2011 आणि खंयची घरां उरतली तुम्ही तांकां दाखयतना तांकां शॉक वचपाक जाय. 2 minutes more to go. Yes.
खंयची घरां वतली आनी खंयची घरां वचची ना ती तांकां दाखोवंक जाय. पुट इट ऑन मॅप, सगळ्यांक दाखया बरें, पंचायतीन दाखया खंयची घरां आशिल्ली खंयची घरां नाशिल्ली, सगळ्यांक बरें. गुगल इज ऑलरेडी अवेलेबल. ती फक्त सुपर इम्पोज आमी सुपर इम्पोज केल्या सुपर इम्पोज करपाक आता आमी सुपर इम्पोज करून हाडल्या. काय जाल्यार तुमी काय दाखोवपाचें गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर कशें आमी हें केलां न्ही, ती तुमी सुपर इम्पोज करपाक आता हे पयलींचे 2 शिवलिंगाचो कसो प्लॅन आसा, कशे गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा, अशे प्लॅन्स आसा, अशी घरां दाखयल्या. खंयची घरां ओरिजिनल आसा ती आसात. ही ओरिजिनल घरां. ओके, मागीर पळय हे प्लॅन पळय 2000 हे तुका सगळे अवेलेबल आसात. सगळे प्लॅन अवेलेबल. हे पळय कांयच नाशिल्ले. मागीर 2000 आतां पळय सगळे मागीर 2000तले हे 2000तले. आता तुका हेच क्लीन आशिल्ले तुका Kashinath, your time is up. हे पळय अशे सगळे प्लॅन्स आसा. Time.